السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر جزيل الشكر الإخوان المشتركين في القناة على الدعم ديالهم المتواصل الصراحة والرائع. كنشكركم جزيل الشكر على التعليقات ديالكم الإيجابية والرائعة وعلى جانب. جزاكم الله عني كل خير. هذا اللي كيجعلني أنني نبحث أكثر نحاول نعطي أكثر ما عندي. وكذلك كنرحب بالمشتركين او بالاخوان الجدد على القناه، وكنطلب منهم طلبا وليس امرا دعم القناه، فهي قناه تعليميه 100%. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تكمله للدرس السابق اللي تحدثنا فيه على لو فيرب الي، يذهب. وقلنا بان هذا لو فيرب الي كنستعملوه بشكل كبير في اللغه الفرنسيه، ولكن خصني نعرف كيفاش الطريقه باش نستعملوه دون دي فراز. هادشي اللي غنشوفوه ان شاء الله في هذا الدرس هذا. غادي نشوفوا la conjugaison du verbe aller au passé composé et aussi au futur simple، وكذلك كيفاش نستعملوها في جمل بسيطة. إن شاء الله من بعد هذا الفيديو غتكونوا قادرين على أنكم تكونوا جمل بسيطة باستعمال le verbe aller au passé composé et aussi au futur simple. والإخوان اللي مازال ما شافوش الفيديو السابق حول le verbe aller au présent وكيفية استعماله في جمل، فمن الأفضل أنهم يراجعوا الفيديو السابق. نبداو على بركة الله. بالنسبة la conjugaison du verbe aller au passé composé، normalement le passé في الماضي كنستعملو دو طون، كنستعملو l'imparfait et le passé composé، ولكن le verbe aller كنستعملوه في le passé composé. فاش كنبغيو نصرفو le verbe aller كنستعملوه في le passé composé. لماذا؟ لأن le passé composé بحالو بحال l'imparfait، c'est un temps du passé. seulement le passé composé عنده بداية ونهاية في الماضي. C'est bon. Alors يذهب عنده بداية ونهاية. Donc automatiquement on va le conjuguer au passé composé. ما كنستعملوش غالبا، ما كنستعملوش في l'imparfait، كنستعملوه في le passé composé. Donc la conjugaison du verbe aller au passé composé، هذا le verbe il se conjugue avec l'auxiliaire être. Faites attention, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc je vais écrire ici l'auxiliaire être اللي هو فقط le verbe être au présent. Alors je vais écrire je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, ou bien elles sont. C'est bon. هذا هو l'auxiliaire être au passé composé. غنضيفو له le participe passé. Le participe passé ديالو هو aller, accent. Le participe ديالو بحال les participes passés du verbe du premier groupe. Aller, accent. Aller, accent. Aller, aussi accent. Aller, accent. Aller, aussi accent. Aller, accent. C'est bon. Ri, le passé composé, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Ça veut dire le participe passé qui يرتبط ترتيبات وثيق بلي sujet. C'est bon. يعني le sujet إلا كان masculin ما كنزيد حتى شي حاجة. J'ajoute rien. C'est clair? Si le pronom personnel ou bien le sujet féminin، دابا نوضح لكم هادشي غير بشويه اخواني، غير ما تقلقوش. الا كان féminin qu'est-ce que j'ajoute؟ هذه هي la marque du féminin. C'est bon. Si il est pluriel j'ajoute la marque du pluriel اللي هي s. نعاود، إلا كان le pronom personnel ou le sujet masculin j'ajoute rien. Si il est féminin j'ajoute e. Si il est pluriel j'ajoute s ودائما في le participe passé. C'est bon. على سبيل المثال je suis allé، هنايا راه كنقول je suis allé. La prononciation je suis allé، la liaison. Je suis allé. أنا ذهبت. إلا كنت أنا مذكر غادي نقول je suis allé et je vais l'écrire comme ça. C'est bon. إلا un nom féminin شي وحدة كتكلم على راسها قالت je suis allé، alors là j'ajoute la marque du féminin، c'est e. J'ajoute e. C'est bon. نفس الشيء بالنسبة ل tu es allé. إلا كان masculin مذكر j'ajoute rien. إلا كان féminin qu'est-ce que j'ajoute؟ Bien sûr e.
إذا كنقول tu es allé أنت ذهبت بلا أو tu es allé أنت ذهبتي ب أو c'est clair il est allé normalement il est allé هو ذهب donc j'ajoute rien ولكن إلا كانت هنايا elle est désolé je vais changer il avec elle إلا كانت هنايا elle est هي qu'est-ce que j'ajoute très bien e parce que c'est féminin nous sommes allés نحن ذهبنا هنا اصلا شنو كنزيد اس ديال لا مارك دو بلوريال كنزيدها الا كان نحن مجموعه من الماسكولين غنكتب غير اس هاد اس سي بون وإلا كان مجموعه من الفيمينا جاجوت او ايسي سي كلير جاجوت او وهنا في هذه الحاله الا كان غير مذكر واحد من بين الالاف من لي نون فيمينا من الاشخاص فيمينا ما كنديرش او المذكر كيربح سي بون المذكر كيربح جو ريبيت نو سومز الي هذه في الحاله ديال نحن فيمينا الا كان مذكر je supprime هاد او et je dis nous sommes allés comme ça c'est la même chose pour vous êtes allés et si j'ajoute s parce que c'est le pluriel إلا كان أنتم كنهضر على المؤنث j'ajoute e ici c'est bon إلا كنت كنهضر على المذكر كنزول هاد e ici j'espère que c'est clair ils sont allés la même chose ici ils sont allés هم ذهبوا هم donc هم مذكر donc j'ajoute rien هنايا j'ajoute quoi seulement s parce que c'est féminin j'espère que c'est clair هنايا elles sont n'écris pas ils sont هنايا elles sont donc j'écris le participe passé بما أن elles féminin donc j'ajoute e et aussi pluriel j'ajoute s هذه هي la conjugaison du verbe être en accordant le participe passé avec le sujet وهذه هي الطريقه اللي كنستعملوا مع جميع les verbes اللي كيتكونجوغا avec l'auxiliaire être au passé composé toujours je dois faire attention il s'accorde le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الجزء هذا دونك دابا غنمروا للاستعمال ديال le verbe aller ولا le verbe ذهب dans des phrases c'est bon alors اول شيء هذا le verbe aller كنستعملوه كنا ذكرنا في الدرس السابق الحالات اللي كنستعملوا فيها دابا غنحاولوا نستعملوه غير في دي فراز سامبل الوغ كنستعملوا جو سوي زالي لين اولا المكان لو ليو سي بون وكذلك الاشخاص غادي نمشي عند شي حد ولا غادي نمشي لشي بلاصه هادو هما جوج حالات اللي كنستعملوا فيهم لو فيرب الي بالنسبه ناخدو نديرو هنا الاماكن من الاحسن باش نرتبو شويه الخدمه الاماكن هنايا الاشخاص غنعاودو نفس اللي شرحنا في الدرس السابق بالنسبه للاماكن هنا انتبهوا الله يرضي عليكم لان هادشي مهم بزاف مثلا شي مكان غناخدو ان نو ماسكولين ناخدو لو بيرو المكتب وناخدو لا موسكي اللي هي فيمينا وناخدو لوبيتال المستشفى وهو مذكر وناخدو ليكول اللي هي مؤنثة وناخدو مدينة مثلا غابة وغادي ناخدو دولة أو جوج ديال الدول مثلا لإيطالي وناخدو مثلا دولة أخرى باغ اكزومبل ماروك on va prendre ماروك لأن هادشي مهم إخواني الله يرضي عليكم ركزوا مزيان باش نربط هاد لا كونجوغيزون مع هاد لي ليو راه خصني اون تكنيك جو دوا لا كومبروندر خصني نكون عارفها دونك
هنايا je vais ou bien je suis allé. ذهبت. Le bureau. أول شيء ذهبت إلى. إلى في اللغة الفرنسية هي أ. هي لا بريبوزيسيون أ. ركزوا الله يرضي عليكم. هي أ. سي بون. ألوغ دائما غي تشوفوا لو نو ماسكولين ولا لو كاينه لو كنعوضوا هاد أ لو باش بأو. سي بون. نورمالمون كتكتب هكا جو سوي الي ا لو بيرو، ولكن النطق كيجي ثقيل لهذا الفرنسيين عوضوا ا لو باش بأو. يعني اي نو ماسكولين بغيتي تستعملو مع لو فيرب الي ويكون كنعوضوا ا لو بأو. دونك جو في اكير او. ركزوا الله يرضي عليكم. هنايا او. ها هي لا فراز دابا صحيحه. Je suis allé au bureau. Hier, je suis allé au bureau. C'est bon. ناخدو المثال ديال un nom féminin. Un nom féminin, je fais rien. كنزيد غير de la préposition. C'est bon. Alors je dis la semaine dernière, je suis allé à la mosquée. Tu es allé à la mosquée. Il est ou bien elle est allée à la mosquée. Nous sommes allés à la mosquée, ainsi de suite. C'est bon. J'espère que c'est clair. ناخذ واحد المثال ثاني اللي هو l'hôpital. Alors l'hôpital c'est un nom masculin. On dit un hôpital, c'est un nom masculin. Alors دائما اخواني الله يرضي عليكم غير تشوفوا préposition a مع ال apostrophe. ما كنشوفوش لو جونغ ديال لو نو، ما كيهمناش واش ماسكولين ولا فيمينين. سي بون. غير كنلقاو هكا دائما كنحافظوا على هادي واخا يكون ماسكولين ولا فيمينين كنخليوها هكا ما كنغيروهاش. سي كلير. سي بون. Alors je dis je suis allé à l'hôpital. Elle est ou bien elle est allée à l'école. Comme ça. C'est bon. Ce qu'il faut retenir, فاش كيكون le nom masculin, le bureau, le jardin, alors je remplace le par o. فاش كيكون féminin, je fais rien, j'ajoute seulement la préposition a. Il a. فاش كيكون l apostrophe, là le nom commence par une voyelle et h, c'est une lettre muette, كنديرو a l apostrophe. Voilà les deux exemples. À l'hôpital, à l'école. دابا غادي نمروا المدن. المدن كنا ذكرناها في الدرس السابق ولكن ما فيها باس دابا نذكرها كذلك. دائما المدن اي مدينه كيفما كان النوع ديالها كنديروا غير ا. سي بون. كوم سا. Arabe. Je suis allé à Rabat. Tu es allé à Fès. Elle est allée à Marrakech. Nous sommes allés à Paris. Vous êtes allés à Agadir. Comme ça. C'est clair? J'espère que c'est clair. بالنسبة للدول وهادشي ذكرناه كذلك في الدرس السابق ولكن ما فيها باس نعاودوه دابا. الدول في اللغة الفرنسية فيه المذكر والمؤنث. المذكر والمؤنث. باش كنميزوا بأن هاد الدولة مؤنثة ولا مذكرة هي بهاد او. فاش كتكون او à la fin du nom, ça veut dire que c'est un nom féminin. فاش ما كتكونش او c'est un nom masculin. Alors Italie c'est un nom féminin. Maroc c'est un nom masculin. Donc بالنسبة لي نون féminin des pays شنو كندير؟ دائما كندير اون. الله يرضي عليكم حفظوها وثبتوها في راسكم. اون. Elle est allée en Italie. France. C'est un nom féminin parce qu'il se termine par E. Donc, je dis en. C'est clair? بالنسبة les noms masculins. Maroc parce qu'il se termine par C, ne se termine pas par E. Donc, je dis au. Au Maroc. Je suis allé au Maroc. Tu es allé au Maroc. Portugal. Portugal. Aussi, c'est un nom masculin. Donc, je vais dire, nous sommes allés au Portugal. Vous êtes allés au Portugal. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي.
C'est bon. Alors, إذا صوبت des phrases qui sont simples. La semaine dernière, tu es allé à la mosquée. La semaine, ou bien le mois dernier, nous sommes allés à Rabat. L'été dernier, vous êtes allé en Italie. Comme ça, j'ai formulé des phrases correctes. Ce qu'il faut retenir, هما هاد les prépositions هادو الله يرضي عليكم. هادو حاولوا انكم تحفظوهم. عاودوا الفيديو بزاف المرات باش تمكنوا انكم تحفظوا هاد la façon comment on modifie A ou là on ne modifie pas. C'est bon. J'espère que c'est clair. هنايا انا صوبت des phrases qui sont simples. D'abord غندوزو le futur. Le futur simple. Alors pour le futur simple, بما أن aller c'est un verbe irrégulier, يعني ما عندوش واحد le radical stable. Alors aller au futur ça devient j'irai. غير واحد الملاحظة دائما كنقولها وكنأكد عليها فاش تلقاو جو ou le verbe qui vient après commence par une voyelle, donc كنزودو هاد e كنديرو accent. J'irai. Tu iras. ستذهب. Elle ou bien il ira. Nous irons. Vous irez. Ils iront. Elles iront. C'est bon. سأذهب. ستذهب. Tu iras. Il ira. هو سيذهب. Nous irons. نحن سنذهب. Vous irez. هم سيذهبون. Ils iront. هم آسف. Vous irez. أنتم أو أنتن ستذهبن أو ستذهبون. Ils iront. هم سيذهبون. Elles iront. هن سيذهبن. C'est clair? Alors d'abord, qu'est-ce que je fais? Simplement, c'est qu'on a la règle ديال la préposition وكنربط هذه مع هذه. سأذهب إلى المكتب. J'irai au bureau. ستذهب إلى المستشفى. Tu iras à l'hôpital. ستذهبون إلى الرباط. Vous irez à Rabat. C'est très simple. C'est bon. J'espère que c'est clair. D'abord, غادي نمروا نعطيو des exemples en langue arabe et on va les traduire en langue française en utilisant ce qu'on a vu. Désolé. Alors, سأكتب هذا الشخص. وحاولوا انكم تحفظوا معايا حتى لي تيرم حتى هاد المصطلحات اللي كنترجمهم باللغه الفرنسيه حاولوا انكم تميموريزيوهم الله يرضي عليكم. هذا الشخص سيذهب الى مثلا نقولوا الى القاعه. C'est bon. أول شيء شنو قلنا؟ بأن la phrase commence par le sujet plus le verbe plus le complément. Le sujet هنا شنو هو الفاعل؟ هو هذا الشخص. هذا هو الفاعل. سيذهب هو le verbe. إلى القاعة هو le complément. C'est bon. Alors maintenant je vais écrire et je vais traduire cette phrase. هذا الشخص. Alors en français هذا cette personne. هذا الشخص cette personne. Donc c'est le sujet. هنا كنشوف le verbe سيذهب. إذا فاش نصرف هذا le verbe au futur. Donc cette personne je le remplace par il ou bien elle. Donc ira. Cette personne ira إلى القاعة. القاعة هي la salle.
سي بون. دونك غندير هنايا كوا لا بريبوزيسيون الى ا، وبما انه فيمينا غنكتبو نيشان ا لا سال. اي فوالا j'ai formulé une phrase correcte. C'est bon. Alors, je prends un autre exemple. كنحاول نغير لكم في لي سوجي باش تحفظوا حتى pour enrichir le vocabulaire. عمي ذهب إلى مثلا إلى الحديقة مثلا. إلى الحديقة. C'est bon. Alors le sujet c'est عمي. عمي en français c'est mon oncle. Alors ذهب هو الماضي ذهب. Donc mon oncle كنعوضو ب il. Alors je dis je suis allé, tu es allé, il est allé. Donc mon oncle est allé. C'est bon. عمي ذهب. Mon oncle est allé إلى الحديقة. الحديقة هي لو جاردان. الوغ غنكتب إلى بعدا هي أ، وغنكتب هاد لو جاردان. هنا شنو كنلاحظ؟ كاينة ألو. شنو قلنا ألو؟ تخي بيان. الوغ ألو كنعوضوها ب أو. Et voilà, ma phrase est correcte. Mon oncle est allé au jardin. C'est bon. Je change هاد الحديقة. ذهب إلى بمدينة إلى مثلا إلى مراكش. Alors ici mon oncle est allé. شنو قلنا المدن؟ فوالا. وكنكتب المدينة. Marrakech. Voilà. Et j'ai écrit la phrase correcte. بالنسبة للدول شنو قلنا؟ بحال دابا مثلا مشى لإسباني. الوغ لإسباني شنو كنلاحظ؟ هاد لإسبان باش كتسالى؟ ب او. دونك سي فيمينان. شنو قلنا على لي بيي اللي كتسالو ب او؟ سي فيمينان. الوغ كيسكو جيتيليز ان. Mon oncle est allé en Espagne. Il a pris le col, par exemple, au Sénégal. Alors, Sénégal, c'est un nom. Espagne, désolé, c'est un nom propre. Je dois l'écrire en majuscule. Le nom propre dit, ma la majuscule. Alors, Sénégal, ma e, donc c'est masculin, donc je vais écrire au Sénégal. Au Sénégal. C'est clair? دابا غادي نذكروا الاشخاص. الذهاب الى عند واحد الشخص. غناخذوا لا ميم فراز. عمي ذهب عند اخته. الوغ دائما عند في اللغه الفرنسيه هي الشيء. حفظوا الله يرضي عليكم. عند هي الشيء. شيء ça s'écrit avec z. شيء. دونك اخته sa sœur. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon. ناخذ مثل آخر. ناخذ مثل آخر بأن autre sujet. مثلا أقول سأذهب عند طبيب الأسنان. سأذهب عند طبيب الأسنان. désolé. Alors سأذهب من؟ أنا. donc je. سأذهب donc j'irai. سأذهب le futur. j'irai. قلنا عند شنو هي الشيء. voilà. chez le dentiste. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon. Alors, c'est comment formuler des phrases. Seulement, il faut retenir la conjugaison. بالنسبة للverbe aller, il faut retenir la conjugaison. وتعرفوا كيفاش كنقادو les prépositions. C'est bon. Et comme ça, vous allez écrire des phrases qui sont simples et qui sont correctes. نتمنى أنكم تكتبوا لي في التعليقات
دي فراز وانا كنوعدكم انني غنصحهم لكم. حاولوا انكم تفهموا الفيديو مزيان، وحاولوا انكم تستعملوا لي فيرب الي dans différentes situations, soit au passé, soit au futur, soit au présent aussi, et je vais les corriger. كنتمنى ان هذا الدرس يكون عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه. شكرا جزيلا لكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.